Alright, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning semua. Kalau guys masih ingat yesterday kita stop pada macam mana cara nak melukis Lewis structure kan. Okay, and then the very end pada penghujung lesson kita yesterday dalam you punya tutorial tu. Okay, so saya dah tinggalkan pada you all satu soalan kan, di mana saya minta you guys lukiskan you guys draw the Lewis structure untuk carbon dioxide. Dah cuba tak lukis? Ni, have you guys tried it out? Dah cuba ke nak melukis Lewis structure of carbon dioxide? Okay, kita dah bincang ni semalam water kita dah selesai. Kita dah already drawn this Lewis structure for water. And hari ni kita nak tengok pula guys macam mana how to draw the Lewis structure untuk carbon dioxide. Okay, and remember the steps the steps yang saya dah ajar pada you all yesterday. So kita akan sekali lagi apply di sini lah. Okay, alright. So now let's look at how to draw Lewis structure of carbon dioxide. Okay guys, the first step. Come on. What is the first step in drawing this Lewis structure of carbon dioxide? Apakah step yang pertama? Kira valence electron. Okay, betul kan? Kita akan kira number of valence electrons untuk each atom in the molecule ataupun in the polyatomic ion kan? Okay, so kita teruskan So firstly kita akan kira dulu bilangan valence electron untuk carbon. So kita tahu carbon daripada group 14 kan? Group 14 dalam periodic table kan? So maksudnya carbon ada 4 valence electrons, and since there is only 1 carbon in carbon dioxide, so 4 je lah kan? Okay, how about oxygen guys? Oxygen, how many valence electrons are there in dia punya valence electron dia? Berapa? Yes, 6. But betul, 6. Tapi sebab kita ada 2 kan oksigen di dalam carbon dioxide, so kita kena times 2 lah. Maksudnya 6 times 2, so kita akan dapat 12. Okay, so there are 12 electrons in oxygen untuk dalam carbon dioxide. Okay guys, jadi sekarang kita dah ada oksigen ada 2, so that's why kita akan ada 12 electrons. So 4 plus 12, so total altogether akan ada 16 electrons. And these 16 electrons nantilah kita akan assign sebagai elektron yang terlibat dalam bondings dan juga elektron yang akan jadi lone pair electrons kan. Alright. Okay guys, so this is the first step. So the second step apa guys? What is the second step? Kita akan buat apa seterusnya? Pilih center. Yes, kita akan tentukanlah kan which atom between carbon and oxygen ini. So which atom shall be assigned as central dan mana satu yang akan jadi surrounding atom kan. Okay, so since dalam carbon dioxide ada carbon dengan oxygen, dan kita tahu central atom is the least electronegative atom kan. So between carbon and oxygen, carbon is less electronegative than oxygen. So therefore guys, carbon kita akan assign dia sebagai ni central, and these 2 oxygen atoms so ini akan jadi surrounding atoms. Alright. Okay, seterusnya ini step number 2. Okay, the third step guys, what should we do? The third step, single bond. Yes, kita akan buat single bond dulu. Guys, always begins with single bond. Jangan terus pergi double bond, tak. Buat single bond dulu. Single bond antara apa? Single bonds antara central dengan surrounding atoms. Okay, jadi apa kita akan buat? Kita akan buat single bond dulu kan. Jadi 1, 2. Okay, like this guys. Okay, ingat. Ada 2 single bonds here. So dah use up berapa electrons? Dah guna berapa elektron? Yes, dah guna 4. So 16 minus 4. So kita akan ada baki lagi 12 electrons kan? Alright. So ini inilah kita buat single bond. Okay, the next step. What should we do? Octet surrounding. Yes, good. Kita akan octetkan surrounding oxygen atoms. Okay, so oxygen sekarang ni both of the oxygen atoms here adalah 2 elektron.
2 elektron. Jadi maksudnya setiap oksigen atom ini memerlukan 6 more electrons untuk capai oktet. Jadi apa kita akan buat? Kan ada 12 elektron ni kan. So kita akan gunakan these 12 electrons untuk kita nak oktetkan the surrounding oxygen atoms. Dan ingat, these electrons kita akan assign dia dalam bentuk apa? Guys, elektron tu mesti dalam bentuk apa? Lone pair. Yes, good. Mesti dalam bentuk lone pair electrons. Mesti maksud dia sepasang lah, maksudnya dua macam tu Okey. Jadi dalam kes ini, so apa kita akan buat? See, 2, 4, 6. See, dah 6. Jadi 12 tolak 6, tinggal 6 lagi kan? Okey, tinggal 6. Right. And then kita bagi pula pada oksigen di sebelah kanan. Kan? 2, 4, 6. So tolak lagi 6. So ada baki elektron tak? Guys? Dah tak ada lagi elektron. Okay. So tahniah lah kerana berjaya menghabiskan elektron kan yang ada. Okay. So dah tak ada dah guys. No more electrons left. Okay. Sebab kita dah use up all of the electrons ataupun all of the 16 electrons yang terdapat di dalam carbon dioxide. Okay. And then kalau kita check guys, kan? Kalau kita check kan, cuba you guys tengok carbon ini. What happened to this carbon guys? Is it octet or not? Octet. Tak. No. Tak octet. Tak octet. Dan kita kena ingat, carbon must be octet. Carbon mesti octet sebab carbon adalah elemen from the second period. Kan, second period ni dia mesti octet. Okay, jadi sekarang ni, saya dah ajar semalam kan, sekiranya kalau central atom is not octet yet, so kita kena, apa? Step 5. Ingat tak? Step number 5. Apa kita akan buat? Central atom akan kongsi elektron pairs daripada surrounding atom. Dia punya neighboring lah, dia punya jiran sebelah dia. Kan, jiran sebelah dia. Okey, jadi sekarang ni macam mana cara untuk this carbon nak achieve octet guys? Macam mana cara dia? Pair tu gantikan dengan double bond. Okay, right. Which lone pair? Which lone pair? O sebelah kiri ke O sebelah kanan? Dua-dua. Okay, dua-dua. Oh, okay, saya faham. Okay, macam ni lah. Maksudnya dia ambil satu lone pair daripada sini, kan? Dia buat double bond kat sini. Macam tu kan? And then, ni tak octet lagi, betul tak? Okay, ataupun lah satu lagi, dia akan share lone pair here, kan, dengan this carbon. So, dia akan buat macam ni. Siapa yang buat macam ni kan? Siapa yang buat macam ni? Maksudnya you guys akan dapat, this structure. Guys, you guys akan dapat this structure. Okay, itu satu cara tau. Satu cara lagi, apa yang central atom carbon yang dia boleh buat guys? Okay, kalau kita tengok pada this structure ni, this structure, maksudnya dia akan ambil satu lone pair daripada each of the neighboring oxygen atom. Kan, maksudnya dia akan ambil satu lagi pun dia akan share satu, maka dia akan terbentuklah dua double bond like this. And kalau kita check, nampak tak? Semua octet kan? Maksudnya oksigen ini octet 2, 4, 6, 8. This oksigen pun octet 2, 4, 6, 8. So carbon pun 2, 4, 6, 8. Maksudnya all of the atoms in this structure adalah octet. Okay, itu satu cara. Guys, satu cara lagi adalah apa yang carbon ini boleh buat, instead of dia ambil one lone pair from each of the oxygen atom, so apa yang carbon boleh buat, dia just ambil, dia akan share. Dia akan share lone pair dengan satu oxygen atom saja. Tapi apa dia akan buat, dia akan share dua lone pairs. Dalam kes ni, katalah contoh guys so dia akan share 1, 2. So nampak tak? So dua lone pair ni, dia akan kongsikan dengan carbon, maka terbentuklah triple bond macam ni. Nampak terbentuklah triple bond like this. Dan kalau kita check guys, kalau kita check juga, nampak carbon octet kan? 1, 2, 3, 4. 4 kali 2, 8 octet. Okay, and then oxygen pun 2, 4, 6, 8 octet kan? Ini sebelah kiri pun 2, 4, 6, 8. Jadi maksud dia apa ni guys? Apa you nampak dekat sini? Apa you punya kita katakan deduction lah kalau based on kedua-dua structure ni guys. Katalah ini structure 1, ini structure 2.
Apa you guys nampak dekat sini? Untuk carbon dioxide guys, okay, untuk carbon dioxide there are two possible structures. Ada dua Lewis structures yang mungkin berkemungkinan possible yang berkemungkinan untuk this carbon dioxide. Okay guys, ingat these two adalah kita sebut sebagai possible. Okay, possible Lewis structures. Kan, possible yang mungkin. Okay, so daripada dua structure ini guys, daripada these two possible Lewis structures, kita kena tentukan between these two, which one adalah the most plausible Lewis structure of carbon dioxide. Nampak beza Tadi saya sebut possible. Possible itu maksudnya mungkin. Tapi plausible apa guys? Siapa tahu apa maksud plausible? Who knows? Cepat, cuba Google. Apa maksud plausible? Siapa beritahu saya? Apa maksud, what is the meaning of plausible? Plausible. Okay, semua faham Dua structure ini, structure 1 and structure 2, both of these structures adalah possible Lewis structures for carbon dioxide. Guys, itu possible. Tetapi which one of these two adalah the most plausible Lewis structure for carbon dioxide? Okay, kalau siapa nak tahu plausible yang maksud dia apa? Okay, plausible ni guys. Okay, jadi inilah apa you guys akan belajar hari ni. Hari ni saya akan ajar pada you all, sekiranya kalau kita ada lebih daripada satu Lewis structures untuk suatu molekul ataupun suatu polyatomic ion, so macam mana kita nak tentukan which structure is the most plausible Lewis structure? Okay, so caranya adalah guys, kita kena tentukan dia punya formal charge. Itu cara untuk kita nak decide lah kan mana satu structure is the most plausible Lewis structure adalah through kita kena calculate the formal charge of each atom in the molecule ataupun in the Lewis structure. Okay, so back to question saya tadi kan, apa maksud plausible? Jadi kalau siapa nak tahu apa maksud plausible, okay, plausible ni maksudnya reasonable ataupun probable. Reasonable lah, lebih tepat reasonable. Maksudnya yang kalau dalam bahasa Melayu apa yang structure yang munasabah lah. Itulah yang saya boleh terfikir perkataannya. Okay, itu maksud plausible, structure yang ataupun the best structure. Okay, dia punya perkataan lah yang sama maksud dengan plausible, macam credible, reasonable, believable, likely, feasible, probable. Itu semua maksud dia samalah, merujuk kepada plausible. Jadi I hope you guys can differentiate between possible Lewis structures, plausible Lewis structure. Ingat guys, possible Lewis structures can be more than one. Ingat can be more than one. Tetapi plausible Lewis structure hanya the chosen one. The chosen one saja. So how to choose that? Kita kena tengok pada formal charge. So that's why dalam 4.1F ini guys, kita nak pilih kan antara dua structure carbon dioxide tadi, mana satu adalah the most plausible Lewis structure, adalah kita akan tentukan berdasarkan pada formal charge. Kenapa guys? Because memang ada case macam ni. Okay, there are certain molecules are possible to have more than one Lewis structure. Yes, believe me, memang ada. Contoh untuk you all yang terdekat ni macam carbon dioxide, nampak? Carbon dioxide bila you lukis, kita akan ada dua possible Lewis structure. So mana satu? Kan mana satu yang paling plausible kan? Okay, itu yang kita akan cuba tentukan hari ni lah. Alright. And then walaupun kadang-kadang ada case di mana kita ada lebih daripada satu possible Lewis structure, and remember guys, saya dah mention tadi, hanya the chosen one. The chosen one ialah which one? The most stable structure yang kita akan pilih untuk represent the molecule. And this structure itu yang kita sebut sebagai the most plausible Lewis structure. Okay, and macam mana tentukan? Yang mana saya dah bagi tahu tadi kan? One way to determine this most plausible Lewis structure adalah kita kena apply satu konsep yang dikenali sebagai the concept of formal charge ataupun charge formal. Okay, kita tengok dulu apa itu formal charge. Okay, right.
What is formal charge? Biasa you dah biasa hanya charge saja kan, sama ada +1 ataupun positively charge, negatively charge kan. Itu adalah charge of keseluruhan tau. Contohnya katakanlah kita ambil contoh ammonium. Let's say kalau kita ambil ammonium. Okay guys, nampak? Yang charge plus dekat luar ni, okay, ammonium ion for example, itu adalah total charge dia. Net charge. Net charge. Charge bersih dia adalah +1. Tetapi apa beza dengan formal charge? Okay, macam ni. Formal charge, guys, kita tengok pada definition dulu Nanti kejap lagi baru saya ajar you macam mana nak kira. Okay. What is formal charge? Okay guys, formal charge is the difference, perbezaan. Bila kita sebut perbezaan, of course antara apa kan? Antara apa? Okay, dia macam ni. The formal charge is defined as the difference between the valence electron in an isolated atom. Okay, isolated atom ni means kalau dia berada di dalam atom dia yang asal. Berapa valence elektron dia? Okay, and the number of electrons assigned to that atom in a Lewis structure. Okay, I give you example Kita ambil contoh yang simple dulu. Let's say nak guna apa kat sini. Katakanlah saya gunakan contoh carbon dioxide tadilah guys Kita ambil contoh carbon dioxide tadi kan. Okay. Kita tahu carbon dioxide, dalam carbon dioxide ada apa? Ada carbon, ada oksigen kan, di mana kita tahu carbon ada 4 valence electrons kan. Oksigen contains 6 valence electrons. Dan kita tahu ini adalah bilangan valence electron di dalam isolated atom of each of this. Maksudnya dalam isolated carbon atom ada 4 valence electrons. Dalam isolated oxygen atom ada 6 valence electrons. Okey, ini saya rasa semua dah tahu. Okey, sekarang ni apabila carbon dan oksigen ini bergabung membentuk carbon dioxide. Contohnya lah, katakanlah kita ambil this Lewis structure. Sebab tadi kan ada 2 Lewis structure kan untuk carbon dioxide kan. So katakanlah let's say saya ambil contoh this structure. Okay guys, cuba kita tengok dia kata apa? Okay, the difference between valence electron in an isolated atom dengan the number of electrons assigned to that atom in a Lewis structure. Okay guys, sekarang saya nak you guys tengok pada oxygen atom dulu. Okay, dalam oxygen atom, isolated ni bukan yang dia terlibat dalam bonding tak. Isolated, kita tahu oksigen ada berapa elektron? 6 valence electrons. Guys, okay, sekarang cuba kita tengok pula dalam Lewis structure. Okay, cuba you guys kira ada berapakah elektron pada oksigen yang digunakan untuk bonding? Cuba you guys tengok. Okay, oksigen ni ada berapa? Okay, nampak dia ada buat 2 double bond kan? So bila dia buat 2 double bond like this, maksudnya oksigen dah gunakan apa guys? Dia dah gunakan 2 elektron. Kan, 2 elektron. Okay, untuk dia form double bond dengan this carbon. Okay, tu dah guna 2. 2 kan? 2. And then dekat sini ada 2 lagi lone pair. Maksud dalam Lewis structure ini, oksigen ada berapa elektron? 2, 4, 6. Nampak tak? Maksudnya, dalam dia sebagai isolated atom, kan, isolated atom, dia punya bilangan valence elektron adalah 6. Dan di dalam Lewis structure juga, kalau kita kira bilangan elektron yang kita assign pada oksigen di dalam carbon dioxide juga 6. Jadi apa perbezaan dia? What is the difference guys? Isolated atom 6, dalam molekul pun 6. Maksudnya perbezaannya adalah 0. Jadi bila perbezaannya adalah 0, so kita akan katakan apa? The formal charge of oxygen in this molecule adalah 0. Itu maksud dia. Clear tak everyone? Itu dia katakan perbezaan itu. Tak apa, kejap lagi saya akan perincikan dengan lebih detail lah, di mana saya akan tunjuk pada macam mana nak kira sebenarnya. Cuma ni saya nak bagi tahu apa maksud formal charge. Okey, apa maksud formal charge? Okey, jap saya clearkan ni dulu. Okey, ataupun guys, ada satu lagi definition juga untuk this formal charge ni. Okey, or kita juga boleh katakan apa tahu formal charge ni? Formal charge adalah the charge assigned to an atom in a molecule. Okay, assuming that kita buat andaian, dengan andaian adalah semua electrons, okay, electrons in all chemical bonds are shared equally
between atoms regardless of relative electronegativity. So ini adalah satu lagi lah definition of formal charge. Dia pulanglah you guys nak gunakan mana satu, dua-dua actually memberikan maksud yang samalah. Okay, seterusnya guys, kita tengok macam mana cara untuk kita nak kira this formal charge. Okay, there is a formula. Okay, untuk kita nak calculate this formal charge untuk setiap atom di dalam satu-satu Lewis structure. Okay, apakah formula dia? So to calculate this formal charge of an atom in a Lewis structure guys, so macam mana cara dia adalah yang pertama, total number of valence electrons in the free atom. Contohnya macam oksigen tadi berapa valence elektron? Asalnya 6, 6. Kan? Ataupun dalam keadaan dia sebagai isolated atom, bilangan valence electrons of oxygen is 6. Okay, itu maksud dia yang pertama. Okay, lepas tu minus, guys minus total number of non-bonding electrons. Okay, what is the meaning of non-bonding electrons? Lone pair electrons ataupun lone electrons. Maksudnya elektron yang tidak terlibat di dalam pembentukan bondings. Okay, and then minus apa tahu? Half, okay, half of total number of bonding electrons. Okay, saya tahu mesti ada yang dah pening ni kan. Tak apa guys, ini saya bagi formula dulu. Sekejap lagi baru kita pergi pada practicalnya lah, macam mana kita nak kira benda ni. Ini saya bagi formula dulu. Okay, ini satu formula guys. Ataupun kalau kita nak permudahkan lagi this formal charge punya formula ni, guys, kita juga boleh buat macam ni. Number of valence electrons, okay, minus the sum of number of lone pair electrons plus half of bonding electrons. Ini bukan formula yang berbeza tak? Ini benda yang sama. Cuma ini saya cuba ringkaskan supaya you guys lebih nampaklah macam mana kita nak calculate this formal charge. Ataupun ada satu lagi, kalau nak paling senang macam ni guys. Ini paling senang. Untuk you nak ingat formula ni kan. Mana cara dia? Number of valence electrons minus number of dots. Kira berapa dots. Berapa dots tu mewakili elektron lah kan dekat atom tersebut. And then minus number of lines. Ini kalau tak boleh nak ingat juga, saya tak tahulah sebab ini yang saya rasa yang paling ringkas. Untuk you guys nak mengingat macam mana nak calculate formal charge of an atom in a Lewis structure. Okay guys, tak apa. Kita tengok pada carbon dioxide tadi. Okay, so let's get back to this carbon dioxide. So right now, kita nak decide kan? Kita nak cuba decide between structure 1 and structure 2, okay, which one is the most plausible Lewis structure bagi carbon dioxide. Okay, so let's kita kira dulu lah. Kita akan cuba kira dulu formal charge. So kita akan buat untuk kedua-dua structure guys and then baru kita akan buat comparison. Okay, kita start dengan the first structure dulu guys. Okay, the structure untuk ni lah structure 1 dulu nanti baru kita akan cuba kira formal charge untuk structure yang kedua second structure. Alright. Okay, so kita tahu dalam carbon dioxide ada 3 atoms, kita ada 2 oxygen atoms dan kita ada 1 central atom carbon kan. Right, jadi apa kita akan buat guys? Saya akan start dengan this oxygen dulu. Okay, ingat lagi tak formula dia? Apa formula nak kira formal charge? So kita start dengan ni dulu guys oxygen. Okay, oxygen of carbon oxygen single bond. Ni lah, this oxygen lah yang saya dah tunjukkan dengan arrow ni. Ni, this guys, kita akan kira ni dulu. Okay, so now let's look at the formula. Apa formula dia yang pertama? Number of valence electrons. Kan? Number of valence electrons. Okay, oxygen berapa valence? 6. 6. Kan? 6. Lepas tu minus number of apa guys? Number of lone pair electrons. Number of lone pair electrons. Jadi sekarang ni ada berapa lone pair electrons? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dekat oksigen ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. That's why 6 minus 6. Okay, mungkin ada yang confused. Okay, dia macam ni tau guys. Kalau saya kata number of lone pair ada 3. There are 3 lone pairs.
Tetapi kalau saya tanya number of lone pair electrons adalah 6. Kenapa? Sebab satu lone pair consists of 2 electrons. So that's why number of lone pair electrons on this oxygen adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 minus 6. Okay, lepas tu yang ketiga apa? Minus apa guys? Minus number of bonding. Jadi oksigen ada berapa bond? Dia ada satu single bond. Jadi that's why minus 1. Jadi saya ulang balik sekali lagi nak kira formal charge ni. Yang pertama, number of valence electrons minus number of lone pair electrons minus number of bonding. Okay, sorry, bonding. Number of bonding lah, bilangan ikatan. So inilah dia formula dia guys. Jadi saya ulang balik Ini satu cara ini paling senang lah untuk you nak ingat kan. Number of valence electrons minus number of lone pair electrons minus number of bondings. Okay, jadi that's why 6 valence electron 6 minus dengan 6. Kenapa 6? Sebab kalau kita tengok dekat sini okay, kalau you guys tengok dekat sini kenapa dia 6? Sebab adalah dia punya lone pair lah kan, bilangan lone pair dia adalah 6. Okay, dan seterusnya kalau kita tengok dia punya number of bonding is 1. So therefore 6 minus 6 minus 1. Jadi total dia berapa guys? Negative 1. Nampak tak? Negative 1. So bila negative 1 ini, inilah dia dikatakan formal charge. Okay, formal charge untuk apa? Untuk this oxygen atom. Jadi kan, ini negative 1 ni guys kan? Negative 1 ni, jadi kita letak kat mana? Nanti apa you guys kena buat? Kita akan letakkan dia dekat atas oksigen ni. Nampak? Kita buat dalam kurungan negative 1. So ini adalah the formal charge of this oxygen atom. Okay. Next, kita akan cuba kira pula formal charge untuk this carbon atom guys. Okay, untuk carbon atom Okay, cuba kita buat sama-sama. Okay, sekejap Saya buat untuk carbon dulu lah. Okay, let's look at the carbon atom. Okay, carbon berapa valence? 4. Kan, 4. Ingat, number of valence electrons. Okay, minus number of lone pair electrons guys. Okay, number of lone pair electrons. So ada berapa lone pair electrons pada carbon? 0. Tak ada kan? Sebab kalau guys tengok ada dots tak? Tak ada dots kan pada, kalau tengok dekat sini tak ada dots pada lone carbon. Central atom carbon has no dots, meaning that dia tak ada lone pair electrons. That's why minus 0. Okay, lepas tu bonding ada berapa? Nampak? Cuba kita kira 1, 2, 3, 4. Nampak tak? There are 4 bondings. Ada 4 bonds pada carbon. So that's why minus 4. So 4 minus 0 minus 4. So total dia kita akan dapat 0. So that's why the formal charge of carbon in this structure adalah 0. Letak dia kosong dekat atas ni. Dalam kurungan Okay. And then let's count, kita calculate pula formal charge untuk this oxygen pula. Okay, untuk this oxygen. Right, oksigen yang terlibat dengan triple bond ni. Okay, sama juga. Valence 6 minus dengan 2. Kenapa 2? Sebab ada 2 lone pair electrons here. And then minus number of bonding. So there are 1, 2, 3 bonds. Kan? Jadi 6 minus 2 minus 3. So kita akan dapat total formal charge of this oxygen atom here adalah plus 1. Nampak Kita akan dapat plus 1. Okay guys. So itulah dia formal charge. Okay, so that is formal charge. Apa disebut sebagai charge formal tadi. Okay, dan guys, cuba kita tengok Cuba kita totalkan guys. Cuba you guys add up ketiga-tiga formal charge ni. You akan dapat nilai dia berapa? Guys, negative 1 plus 0 plus 1. Berapa kita punya total? 0. Yes, kenapa 0? Kenapa 0 guys? Rasa kenapa 0 kalau kita total up ketiga-tiga formal charge ni? Guys, carbon dioxide. Carbon dioxide adalah apa? Molecule guys, molecule. Molecule ada charge ke? Tak ada kan? Sebab tu guys, macam ni.
Formal charge ni adalah untuk setiap individual atom dalam Lewis structure. Itu masuk formal charge. Charge untuk setiap atom di dalam suatu Lewis structure. And guys, kalau kita totalkan ke semua formal charge di dalam kita punya Lewis structure yang kita lukis tu, total dia adalah sama dengan keseluruhan charge untuk structure tersebut. Cuma dalam kes carbon dioxide, since carbon dioxide adalah molecule, so that's why kalau kita totalkan -1 plus 0 plus 1, total dia akan kosong. Sebab apa? Sebab carbon dioxide adalah molecule. Molecule mana ada charge kan? Tak ada charge. Tapi let's say guys, contohnya carbon dioxide ni, tiba-tiba kan bila you totalkan formal charge itu, you dapat ada charge. Maksudnya ada something wrong. Sama ada something wrong dengan you punya calculation of formal charges, ataupun there is something wrong with the Lewis structure. Mesti salah satu daripada tu. Nampak tak? Itu juga kita katakan formal charge ni sebenarnya kita boleh gunakan juga untuk nak check whether kita punya structure itu betul ke tak betul. Okay? Dan kalau kes ion, guys, polyatomic ions, kalau kita totalkan ke semua formal charge dalam polyatomic ions itu, nilai dia akan sama dengan the total charge of the whole polyatomic ion tu. Okay, so faham itu disebut sebagai formal charges. Okay, jadi sekarang yang kita kira adalah untuk structure 1 guys. Now let's move on to the second structure. Sebab kita belum decide lagi kan, mana satu the most plausible kan. Okay, cuba kita tengok pula untuk the second structure. Alright. Okay, sekarang saya nak cuba you guys kira dulu. Cuba you guys kira. Saya nak you guys kira untuk setiap satu tu. Untuk setiap carbon, oksigen di dalam carbon dioxide. Okay. Saya nak tanya. Untuk this oksigen dulu guys. Kita start daripada kanan, daripada kiri ke kanan. Okay. Guys, this oksigen. Berapa dia punya formal charge? 0. 0 Okay. Ada yang kata 0. Right. Apa? Kita buat dulu. Ni oksigen ni sama kan? Kan sama je oksigen sebelah kiri kanan kan sama kan? Nampak dia ada 2 lone pair double bond. 2 lone pair double bond kan? Maksudnya kalau you guys kira tetap samalah dia punya formal charge. Okay, how about carbon guys? What is the formal charge of this carbon atom? 0. Yes. Jadi apa yang nampak dekat sini? Kita akan ada satu Lewis structure di mana kesemua formal charge of its of each atom in the structure, all of the atoms are, ataupun kita katakan all of the atoms having 0 formal charges. Tak ada formal charge. Kan? Okay. Betul lah siapa yang buat macam ni memang betul. Itulah jawapan dia. Okay. Ataupun kalau saya tunjukkan dengan lebih detail lah macam mana kita dapat ketiga-tiga tadi kosong kan. Jadi macam ni lah untuk oksigen of carbon dan oksigen double bond ni sebab dua-dua ni kan sama je. Jadi 6 minus 4 minus 2. Kenapa? 6 valence electron minus 4 lone pair electrons minus 2 bondings. Sebab double bond kan consist of 2 bondings kan, dua ikatan. Okay, jadi 6 minus 4 minus 2, that's why kita akan dapat 0. So yang, okay, maksudnya ini pun 0 juga sebab sama je lah kan, dua-dua ni adalah kiri kanan yang sama kan, dia punya cara, dia punya bonding tu terbentuk. Okay, dan untuk carbon, macam mana kita dapat 4 valence electrons minus 0 lone pairs. Tepat, tak ada lone pair electrons kan pada carbon, dan minus berapa bonding? 1, 2, 3, 4 bonds. That's why kita akan dapat 0. Jadi meaning that guys, all of the atoms di dalam structure tu semuanya formal charge dia adalah kosong. Okay. Dan sekali lagi kalau kita total up kan ke semua formal charge in this second structure of carbon dioxide, nampak tak? Still kita akan dapat 0 lah. Sebab apa? Sebab carbon dioxide is a neutral molecule. That's why total charges, total formal charge dia, net formal charge dia adalah 0. Okay guys, sekarang ni, the moment of truth. Which one? Macam mana kita nak decide? Kan? Antara structure 1 and structure 2, okay, so mana satu the most plausible Lewis structure? Kalau kita based on this concept of formal charges. Okay, dia macam ni guys. So semua orang pay attention betul-betul. Okay, remember guys, when there are several possible Lewis structures, macam case carbon dioxide tadi lah kan, ada 2 possible Lewis structures for carbon dioxide. Jadi which one is the most plausible Lewis structure? Okay, so dia ada cara dia untuk memilih guys.
Dia macam ni. The most plausible Lewis structure is the one with, apa tahu? Yang pertama, zero formal charge on all atoms. Maksudnya, kesemua atom adalah zero dia punya formal charge. Itu adalah the best. Ini yang paling terbaik lah. Kalau semua atom dia adalah kosong, dia punya formal charge adalah kosong, so itulah yang akan dipilih sebagai the most plausible Lewis structure. Okay. Cuma guys, kita kena ingat, kita akan dapat kesemua atom itu kosong, dia punya formal charge ataupun zero formal charge on all atom bila? Sekiranya if we are dealing with neutral molecule. Kan, neutral molecule. Betul tak? Neutral molecule memang kalau kita tengok dia punya total charge dia kosong kan. Tapi guys, what if kalau kita ada polyatomic ions? Nampak tak? So untuk polyatomic ions adalah impossible untuk kesemua atom dia adalah kosong formal charge. Betul tak? Sebab kalau kesemua atom dia adalah kosong dia punya formal charge, kalau kita totalkan dia punya formal charge, kita akan dapat kosong. How is that possible? Sebab apa? Sebab ion mesti kena ada charge. Jadi kalau case ni macam mana guys? Untuk case polyatomic ions kita macam ni. Sekiranya kalau kita ada lebih daripada satu Lewis structure, di mana tak ada satu pun guys, tak ada satu pun Lewis structure yang mempunyai kesemua atom dia kosong formal charge. Kalau berlaku macam ni, baru kita pergi kepada the second. Syarat yang kedua, apa? Kita akan look for smaller formal charge. Kita akan tengok pada formal charge yang lebih kecil. So macam mana kita nak tahu kan formal charge lebih kecil tu macam mana? Kita tengok formal charge yang closest to zero. Okay, I give you example Katakanlah guys kita ada dua structure. Satu structure itu dia punya formal charge dia negative 2, 0 plus 1. Kan, ada lagi satu Lewis structure, kita akan dapat 0, 0, let's say minus 1. Okay, guys, katakanlah ini structure 1, so ini structure 2. So, mana satu you rasa the most plausible Lewis structure? Number 2. Yes, kita akan pilih number 2. Sebab apa? Sebab number 2, structure number 2 ni kalau kita tengok, dia punya bilangan atom dia yang mempunyai formal charge 0 lebih banyak. Kan? Ataupun kita katakan nilai dia menghampiri 0. Kalau kita tengok structure 1, negative 2 kan jauh daripada kosong. Si besar kan dia punya formal charge. That's why dalam kes yang macam ni, so structure yang memiliki this formal charge, ini yang akan dipilih sebagai the most plausible Lewis structure. Itu maksud syarat yang kedua ni. Okay, guys, seterusnya, what if kalau syarat yang kedua ni juga dia tak penuhi. Dia tak fulfill the second requirement. Contohnya katalah semua zero tak ada. Lepas tu bila kita nak tengok pula untuk the smaller formal charge pun tak ada. Maksudnya dua-dua structure itu mempunyai formal charge yang sama. Dalam kes yang macam ni guys, kita kena tengok pada the third and the last requirement. Syarat yang ketiga. So apakah syarat yang ketiga? Adalah the negative formal charge berada pada the most electronegative atom. Okay, the negative formal charge are placed on the most, the negative formal charges are placed on the most electronegative atom. Faham tak? Boleh faham tak ni? Okay, contohnya lah, katakanlah ada satu structure itu, dia punya negative formal charge dekat N. Guys, negative formal charge dekat N. Nitrogen. Ada satu lagi structure, dia punya negative formal charge dia dekat O. Okay, sekarang ni kalau syarat pertama dan kedua dia tak fulfill sebab tak ada yang semua yang kosong dan dia punya nilai formal charge adalah sama. Okay guys, sekarang ni which one do you think should we choose as the most plausible structure kalau based on syarat yang ketiga? Negative formal charge on nitrogen or negative formal charge on oxygen? Oxygen. Yes, kenapa? Sebab oxygen is more electronegative than nitrogen. Nampak tak? Tak apa guys, tak apa. Nanti ada contoh soalan, nanti kita akan bincangkan benda ni. Mungkin saya cakap sekarang you guys tak berapa nampak kan? Tak apa, nanti ada example of question, nanti kita akan tengok. Macam mana dikatakan bila kita nak apply this third
requirement ni ataupun syarat yang ketiga ni. Okay, so let's get back to carbon dioxide tadi guys. Okay, kita balik semula kepada carbon dioxide tadi. Okay, guys, now the moment of truth. Which one is the most plausible with structure of carbon dioxide? Structure 2. Okay, kenapa structure 2? You guys bila buat pemilihan kena bagi reason. Kenapa? Because formal charge on each atom equal to 0. yes, correct. Formal ataupun kita boleh katakan because all of the atoms in structure 2 have 0 formal charges. That's why dalam case ini guys, okay, structure 2 is the most plausible Lewis structure. Why? Because all of the atoms in the structure have 0 formal charge. Nampak tak? Itu yang dikatakan macam mana cara untuk kita nak memilih. Jadi guys, kalau keluar soalan yang macam ni kan, ini saya nak bagi tips lah macam mana you guys nak jawab sebenarnya. Okay, yang pertama sekali macam biasalah kita lukis dulu. Okay, kita akan lukis dulu dan kita cuba senaraikan lah ke seberapa banyak possible Lewis structures yang kita boleh lukis. Okay, itu yang pertama. Yang kedua guys, apa kita akan buat adalah you guys kena tunjukkan lah, you guys kena kira formal charges. Okay, kena kira formal charge untuk setiap structure. Dan guys, bila kira formal charge, jangan setakat tunjukkan dekat kurungan atas structure ni saja. No. You guys kena tunjukkan calculation juga. Macam mana kita dapat ke semua formal charge tu. Macam yang saya tunjukkan contoh tadi lah. Kita tunjukkan satu persatu. Okay, and then baru kita decide. Based on the formal charges yang you guys dah kira tu, and then baru kita decide which structure adalah the most plausible Lewis structure. So dalam case carbon dioxide ni guys, structure 2 lah. Sebab apa? Because kesemua atom di dalam structure 2 ni semuanya mempunyai 0 formal charge. So that's the best. Ingat tau guys, kan ada 3 syarat tadi kan? 3 syarat tu, dia bukannya you guys boleh pilih tak? Dia mesti ikut hierarchy. Maksudnya kita kena ikut keutamaan. First, tengok dulu syarat yang pertama. Fulfill tak? So kalau tak ada yang fulfill syarat yang pertama, baru kita pergi syarat yang kedua. So kalau syarat yang kedua pun tidak ada yang memenuhi syarat yang kedua, baru kita pergi syarat yang ketiga. Bukannya you boleh pilih mana you nak guna dulu. Tak, mesti kena ikut turutan. Okay, so kalau syarat yang ketiga pun tak ada juga, confirm you punya Lewis structure mesti salah. Dia mesti salah satu daripada 3 ni guys. Kan, dia mesti memenuhi salah satu daripada 3 syarat tu. Okay, dia bukannya 3 syarat tu dia tak penuhi, tak ada. Itu kalau macam berlaku macam tu, mesti ada benda yang tak kena dengan you punya Lewis structure. Ataupun maybe you salah kira formal charge. So kena check balik semula. Okay, alright. Okay, so kita dah habis dengan formal charges. Okay, seterusnya kita pergi pada the next part of this lesson. Okay guys, carbon. Kenapa tiba-tiba saya tunjukkan carbon pada you all ni? Okay guys, saya rasa semua orang tahu kan tentang carbon. Carbon dia punya proton number is 6. 6 kan? And then kalau kita tengok kan, carbon ini dia ada 4 valence electrons guys. Dia ada 4 valence electrons. Okay, and then untuk this carbon atom, ingat lagi tak noble gas configuration kan? Kebanyakan atom dia akan cenderung untuk capai this noble gas configuration kan? Sebab apa? Sebab nak achieve octet. Okay, jadi untuk carbon atom nak capai octet, maksudnya apa? Carbon atom must acquire ataupun carbon atom mesti menerima 4 more electrons through sharing of electrons. Sebab carbon bukan metal sebab dia non-metal. Okay, so dia akan terima 4 electrons. Right, untuk capai octet. Okay, contohnya guys, let's say saya nak ambil contoh methane. You guys tahu kan methane, metana, sejenis hydrocarbon, gas hydrocarbon. Okay, kita tahu dalam pembentukan methane, kita ada carbon atom yang akan membentuk 4 single covalent bonds with other 4 hydrogen atoms. Maksudnya satu carbon, dia akan buat 4 covalent bond dengan 4 hydrogen atom kan? Itu dia katakan methane. Okay, contohnya dekat sini guys, kalau korang boleh nampak. See, kita ada carbon atom. Okay, dia buat 4 covalent bond dengan 4 hydrogen atom. Okay, so maka terbentuklah this structure ataupun guys, inilah dia Lewis structure bagi methane. Inilah dia Lewis structure dan CH4. Okay guys, jadi sekarang ni apa yang saya nak tunjukkan pada you all adalah macam ni tau guys.
kita kadang-kadang kan, kita akan berjumpa tau. Kita akan jumpa apa tau guys? Ada beberapa cases, there are some cases of molecules ataupun polyatomic ions di mana central atom do not follow the octet rule. Okay, kita tahu contoh macam carbon kan. Carbon, kalau kita tengok, carbon ni octet tak guys? Octet kan, kalau kita kira 2, 4, 6, 8. Carbon itu octet. Okay, in fact kalau kita kira formal charge, kan baru kita belajar tadi kan. Cuba you guys kira formal charge untuk setiap atom dalam CH4 ni. Okay, hydrogen berapa valence? 1 kan? Okay, so kalau kita kira formal charge of hydrogen atom ni berapa? 1 minus 0 minus 1 berapa? 0. 0 dapat 0. So ini pun kita akan dapat 0, 0, 0. Dan kalau you guys kira formal charge untuk carbon, 4 minus 0 minus 4 pun 0. So that's why this is the most plausible Lewis structure bagi methane. Kenapa? Sebab kesemua atom dalam structure methane ini adalah kosong dia punya formal charges. So this is the best ataupun this is the most plausible Lewis structure untuk methane. Okay, but guys, ada beberapa case di mana molecules ataupun polyatomic ion ini dia tidak ikut octet rule. Okay, contoh dia apa tahu? Saya bagi contoh sikit kat sini. Boron trifluoride. BF3. Bukan BFF Itu best friends forever kan, BFF. Ini BF3. Okay, boron trifluoride. Okay guys, you nampak tak apa yang pelik tentang BF3 ni? Apa you guys nampak dengan BF3 ni guys? Apa you nampak? Cuba tengok dekat central atom boron tu guys. What do you guys see here? Is boron octet? Boron tak octet kan? Kan? Boron tak octet, nampak? Tapi guys, inilah dia Lewis structure bagi BF3. Okay? Suka ke tidak ke? Inilah dia Lewis structure bagi BF3. Kenapa? Okay, guys, cuba kita kira formal charge. Okay, cuba kita kira formal charge. Okay, cuba kita kira formal charge untuk fluorine. Guys, fluorine berapa formal charge? Kita nak kira ni, 7 minus 6 minus 1. Berapa? 7 minus 6 minus 1. 0 kan? Ini pun 0. Ini pun 0. Okay, cuba kita kira boron pula guys. Okay, boron group berapa? Group 13 kan? So group 13, so dia akan ada 3 valence electrons. So 3 minus, ada lone pair tak dekat boron? Tak ada lone pair kan? So 3 minus 0 minus 3. So kita akan dapati boron dia punya formal charge adalah 0 in this structure. So apa you guys nampak dekat sini? All of the atoms in BF3 are 0 dia punya formal charge. Even though, guys, even though the central atom boron is not octet. Nampak tak? Walaupun boron tak octet, tapi once bila kita kira formal charge, that is the best. Kan, yang terbaik. Sebab apa? Sebab kesemua atom dalam BF3 mempunyai 0 formal charges. So ni dikatakan exception tadi. Ada case guys, ada case di mana dia tak ikut octet. Tapi structure dia adalah the best. The best Lewis structure. Ataupun the most plausible Lewis structure. Okay, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, cuba kita tengok pula sulfur hexafluoride. Guys, SF6. Sulfur hexafluoride. Kali ni apa yang you guys nampak? Sulfur tak octet. Sekali lagi kita dapati berlakunya case di mana central atom is not octet. Kali ni guys, dia bukan tak cukup. Dia terlebih. Betul tak? Sepatutnya octet should be 8 kan? Dalam kes boron tadi, octet sepatutnya 8. Tapi kalau kita kira ni berapa ni? 2, 4, 6. 6. Dalam kes sulfur hexafluoride, cuba kita kira ada berapa electrons around sulfur ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Guys, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bondings guys. So 6 bondings maksudnya ada berapa electrons? Berapa elektron? Kalau ada 6 ikatan.
Guys, satu ikatan 2 kalau 6 berapa? 12. 12. Nampak? Bukankah octet should be 8? Kan? Octet sepatutnya 8. Tetapi sulfur, ini bukan octet lagi dah ni. Ini dah terlebih octet. Kan? More than octet. Ataupun kita sebut sebagai expanded octet. Expanded. Maksudnya octet should be 8. Tetapi dia dah expandkan kepada more than 8. Dalam kes boron tadi, itu dikenali sebagai incomplete octet. Octet should be 8. Tetapi instead of 8, boron hanya ada 6 saja elektron. Nampak tak? So itu dikatakan incomplete octet. Dan guys, kalau kita check cuba kali ni saya nak guys cuba kira pula formal charge untuk setiap atom dalam SF6. So fluorine semua sama kan? Kalau kita tengok ni semua dia punya structure dia sama. So 7 minus 6 minus 1. So you guys akan dapat 0. Ini 0. Ini 0. 0. 0. 0. Ke semua atom of fluorine atom dalam SF6 dia adalah 0 formal charges. Kosong. Dan cuba kita tengok pula sulfur guys. Cuba guys tengok sulfur. Cuba kira kejap apakah formal charge of sulfur dekat tengah-tengah ni. Sulfur berapa valence? 6 kan? Sulfur sama group dengan oksigen 6. Jadi 6 minus lone pair. Ada lone pair tak around sulfur? Tak ada lone pair. Jadi 6 minus 0 minus number of bondings. Berapa bonding? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 minus 0 minus 6, total berapa? 0 guys. Nampak tak? Walaupun sulfur tak octet, kan? Walaupun sulfur tak octet, tetapi this structure ke semua guys, ke semua atom di dalam SF6, formal charge dia 0. Bukankah itu yang terbaik bagi SF6? Kan? Nampak tak? So itu dikatakan ada kes di mana dia tak octet, tetapi itulah dia the most plausible Lewis structure. Okey, dan kes yang ketiga guys, contoh yang ketiga macam ni. Nah, cuba guys tengok dalam this structure, nitric oxide. Okey, ataupun nitrogen monoxide ni guys. Apa you nampak? Sekali lagi, apa you guys nampak? Nitrogen tak octet. Nitrogen pun tak octet. Oksigen octet. Tapi nitrogen tak octet. Okey, kalau kita kira nitrogen ada berapa elektron? Berapa ni? 1, 2, 3. 3 kat sini. Kan? 2, 3. Ada 2 double bond. So total berapa ni? 2, 4, 6, 7. 7. Boron tadi berapa? 6. Jadi maksudnya apa? Dalam kes ni, nitrogen juga tak cukup octet. Guys, tak cukup bilangan octet dia. Maksudnya octet should be 8. Tetapi dalam kes nitric oxide, nitrogen in nitric oxide, dia punya number of electrons adalah 7. Okey, apa beza dengan boron tadi? Okey, boron tadi dia tak cukup dalam keadaan bilangan genap. Even numbers. Okey, even numbers. Tapi dalam kes nitric oxide, nitrogen in nitric oxide, cuba you guys tengok bilangan elektron ni berapa? Yang 7. So 7 ini adalah odd number. Kan, nombor ganjil. Dalam kes nitric oxide ini guys, ini yang kita sebut sebagai kes yang dikenali sebagai odd number of electrons. Maksudnya dia punya octet tak cukup, tetapi dia tidak cukup dalam bilangan nombor ganjil. Bilangan elektron dalam nombor ganjil. Contohnya 7 ataupun 5 ataupun 3. Kan, maksudnya dia berbeza dengan boron tadi. Boron tadi dia tak cukup dalam nombor genap. Contohnya macam 6 ataupun 4 ataupun 2. Itu nombor genap. Tapi dalam kes nitric oxide, nitrogen itu dia tak cukup dalam keadaan apa yang kita sebut sebagai odd number of electrons. Dan kalau kita kira juga guys, dia punya formal charge kan. Kenapa ini adalah Lewis structure bagi nitric oxide? So kalau you guys kira this oxygen 6 minus 4 minus 2, you akan dapat kosong. Cuba you guys kira pula formal charge untuk nitrogen. Nitrogen 5 kan? So 5 minus 1, 2, 3 minus 2. Berapa? 5 minus 2 minus 5 minus 3 minus 2. Pun kita akan dapat kosong. Nampak tak? That's why ini adalah the most plausible Lewis structure untuk nitric oxide. Sebab kedua-dua atom nitrogen dan oksigen both mempunyai zero formal
charges. Walaupun kalau kita tengok nitrogen mempunyai bilangan elektron yang tidak oktet dalam keadaan ganjil. Okay guys ni, jadi inilah dia apa yang kita sebut sebagai Exception to octet rule. pengecualian. Exception means pengecualian. Exception tu pengecualian apa? Pengecualian yang maksud dia tidak mengikut octet rule. Okay guys, tak apa. More on this, kita akan sambung lagi dalam you guys punya next tutorial. Dalam next tutorial, kita akan go through satu persatu. Yang dikatakan macam mana itu, apa disebut sebagai incomplete octet, macam mana pula expanded octet, dan macam mana pula case yang disebut sebagai odd number of electrons. Okay guys, jadi saya rasa itu sajalah untuk lecture kita pada pagi ini. So guys, nanti kita akan jumpa lagi di dalam your next tutorial. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day guys. Bye. See ya. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.